sila nga magamit niini. Kaya itugot nga magdagmar o maghimo kadaot sa mga tao, gamiton unta nila kini alang sa imong dungog himaya, alang sa kaayuhan ug kalagaran sa ilang kaugalingon ug sa uban. Bendisyon ni Ginoo kini maong sakyanan o himuang kini nga instrumento sa imong gugma. Panalipdi sila kanunay sa ilang paggamit niini o sa ilang pagbiyahe. Kini tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Para ninyo sa Ginoo kining larawan sa Senyor Santo Niño, inatunta nga mahimo kining inspirasyon sa tanan nga matan-aw niini diya sa ilang tagstag sa mga pamamahay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo nga nasa langit pagdaigo ni mong ngalan, umabot ka namong ginarian nga tumaning pagbuo dinhi sa yuta nga sa langit. Kaya din Diyata si Maha kaya magbuhat na sa atong MTO3. Diyata sa Yamaha Cebu kaya magbuhat na sa atong bagong motor. Bupa kayo. Oh, jangan silog mga kuhan daw. Bol, dalo ni bolon. Kay do tagidaan ay. Dan suroy ba? Dan break in gamay. Nas buhol daghan ni ana dito sa Despot. Nya ganang Kanang kolon. ganang kog niyan eh. Dugay pa mo kuno maabtan. Pag ako na ko tungkuan pin nakasuroy man ko last month dire. Insod ko dito sa Rev Zone. Ito sa Shell pa full tank kay promo nila nga full tank inag-purchase. Virgin pa kayo? Virgin pa? Pasudli. Nagtingog no? Wapo nagtingog ba? No? Stop. Nangunay ko sarwas bagong bike. Ako pangunay yan. We're going on a trip back to Bohol with my new MTO3.